Эфира информационного дофалгастуазия плиты Георгия Вейзерхорс. Обун бесте сарглавек бабаракутто знавра район охшек социалун арстадун объект. Вен бестунай харзарес цеве бекмар қавай қорнис мефендак. Президент райгундай базот кустыты қадыма невестым ғотта күт хынсыт севен суэмай. Губу устагундай isen горды репортаж бынатай. Znavra rayonu Bexmara Maqornisi Fandagol aktivon tempătai sau asfaltă varan costătă. Costcut sau ui babara Kota Respublikai prezident Gaglui Talan. Neridagan Bakun dărțit ăstăr cost rayonu țaranu atun comunalun xazarada kushita sığda Kotoi fazuat. Hamasistoi Fandag zarund valzar. Omay valdaima Fandag karatte ambalun ran avardırçıd istedun zavanta. Znon ta kushita revnaltoi asfaltă varan maneridagan sıparsa da metre bars arçıd asfalt kund. Patsahadı sargılavak baxaq Kota kostita kund kayt savins agacınay ama tağ. Asfalt kanını kostizun roydut da falel kursan roydut tuy oktober may roydiyanı mahvat kavbassayda rodamr bomber diste mesela na planta kujurtam mana asfalt yungur boxatçav distamat safildara navrnetta falavat der boşin kuttuy habun xushabunu ulaft bunu falaya Boranç kuşçita der amunun abuna gadma yubunan der sofannay gumagaska aznun der Tolling jung fakustuy mana hoşu asfalt porsadan meter sıvart duiznun yerin varta dalia roydut düşemeye hoyungus kanui ma na plantam gaska duart habuma karuma favijini hoşi azvolchus blankuttam no asfalt kanan havi Президент Мабаны Санкота специалиста хорс координации гонд кост баха хота водон эффективунай кай хаст каненц царазы цехаста лавенц водон. Шатте уже кфинам бойдам фандогдар асфальт таш фандокуттог маво вад яфеда бунолзанам бойдай фала шолдар хоттыр бошут таныздар ама хохан феда бунжу факуттуй мана кушчата масын наштыр бузнык заганай мана карум мафавам искейте жокавжени Sxurzaq kanın ma vidarna mangay sorotçıstam. Bexmar Qornisi Fandagı salsa kanın ved binatun serjeti sayrak txsinat dayiv. Fandacı vavarvet tengavzar amavi evzarın kotta astırzen zinatta serjetan. Yumi ogayta oxçiyo kotta guvaşa qavbasta. Tsurbistar, Qornistar, humay sunut humya fidam makarumma. Rku kanjistam ya dolam. كم رويدت تام هول تربوت جستم. هاو ما بلدست هاوی ندم توی خشوا فرش واشیاز منه سازر دباروخ سیمه فیدم متا کروم ما بکن جستم. کستتا اخست کند سوان سپاتساخاد خیسر ما گند فرستی. ایرم میو کدو دیس. آلاز در فندکتن خاف ففده بونسل کن فلاس آتسیوی شبیون که اندرای مرشال در کفدای فاگیوسیس میکوده کندستو تیودرای اونتندر ودیس هم خسله وردا قده کنود ما آلاس شمای نفده بون من نیخشاک افدا ملاسا ویت خیف التو اسفالت کنم وشخشایه اما آلاش یاز منه شنو اسفالت کود تا میستینه نویدر منه استمگ رایده و جینی ما این نکرون این نردکتا فیدم ما با کرون مکن جستم ملوجین دارت در این است استی هاش فنداگل خشوا فرش خوش کنن القبجین ما وش خشوا فرستی تاف منن فندکتن بیوجده شویم بوده اون تون در رد اسفالت کنجستم من در قوبستا دامن سازر در روز کنجستم Պատսախադը սարղլավագ մաբախախ կոտարայոնը ադմինիստրացի կուղտայվագատ ֆանդագար ստադ մակայ բավնալտոյ աստր բարնձինա դիմա ծամայկավ դադոն ֆանդագ մախար ավույնը սանան ամը վարդրցդստը դոն զավանտա من هاش کتلوان تسرکی فختوی کرایدت توی ده بیرتنین برستوی شمسک آخنچ فلا شمی فندق کفدا یکرتین مخصامی ماجیز دارویت خی من هم در دیامتری مترو باتا کم در این ترجیح که من اشکولا ما بازیلن نفست اشکولا اون طلاتوک تسورد دوی لاتوک تولی اسخ کنجست شمیجه ماشینا در بقوی نخیزا میدم تریتوریم طلا مدلیه توربیس مازیلن کمیس هم آفز ویم بایده مردگیش در این ترک افدای دوناشم بایده هویه اون فنداگ سرتکله اون درش دافت تروبان ورد تویش همه فنداگ نفله ابنتشه همه فنداگ ماجیز داردو یون خاصای آرست در گاچستین ناشه فله کدیمه شمی سنبون کم در تما خلامت فستم هاش پروبلم ما مزدخم Ֆանդաջը կապիտալուն ռեմոնտ կանենը կոստետարայդը տոյ ակտյաբր ռայդյանը։ Հզնավրը ռայունը սարղլավագու բոստալան կոդ բախախ կոդ տավտամայ կոստետասալդար բոնամ գոդմա ֆավզստım։ Ացած բեղմարը qavay qornisi ցենտրում ասֆալտ կոնտ արցավցան ֆանդաջը դուվա կիլոմետր ամասադա ֆանզայ մետրը։ Ֆանդաջը վարխոdzan ֆունց մետրը
دکتر در مفنده بوز نجن خسته زاغ شلاب و تجرفه دبون کتوی عدم سطح خوشینت دکتر داش خوش کنه ایت نرفه کنن. Фандаджи мияк дархкат сейл бехмар корнис цорбис ахсана дон транспорт маршрут сава уи фунс километр эфелдар. Ледонай атсас капиталунай арастер савзан 2 километр эфелдар. Корнис цорбис сихят маршрута дар гаймат схайбаз заявуй тақома арастер сава инас. Гобустагонда Чехойта Альдина Владислав Пащенко Сармагондай Гориел Афалгастан. Нехсеней таqa Gogan faqud sermagund fsattun operации hudwel der khayt chikene khusarire huas qaytar fertay yu Festak xarzbuna bunzaq davdnin bestak demit marikan prezident baramand magaskayron qaytar ya fassart xurzaqchin rsid fid bestak qanaja maydanay Abuniye nusum binat maufan darast kuttoy Ukraina eser magund khastun operatsiy zona chifamard uts qaytar lappu zawrayon ruq qawt sarag demit marikam qaytar festak fandagl ofan darast kanma erbosida stena respublikay razamanat prezident gagloyta alanı sarglawday napatsaxad sarglawag masalay zaxta wa zawziyan kavlersid uts rizarda binuntan fdu xamid injiran khasrastaj respublikay sarglawag baxoq kutta rayguran basta interes taqaqan sarapund yatsart chirata uts afsattunt lagdinad amma باتر زیناد. قوم شرط کودتایید. قبول تقوم الکودتایید. فلای پتای قگوگرن تنبلستم شمای پروی نکفند و گلافند درست. نکن ورس. ما یخی ورسی ما. چی بد ما چی خاطر شدم تدرب شناسی تدرب بوریسن. فلا رستر فینچون در ویم بوده کراجی فرس مکر بالام بوده چادم مد. ما بوندر الگوی موگای آشرز بینون تو فرس مر بالا ودستم کد گتل میاک رستم فیجون در گنانی اویده خور زخر فسن مسکات کنن خسز گون بهم بایده فلیا زنگلب کوین یا ملت فستک و فستوی ود گون بهم Prezident Bonson kutazagga demit marikanum anustan bazzayzan nimbastakta zardatem. Yes koxzinat tawzan fazminog fidan faltartan. Zianjum binuntam masalay zagam marbotsid na Республикой в России Федерации хаст борджем минавар Марат Кулахметов. Он до последнего вздоха был как камень, как гранит. И то, что он смотрел и презирал смерть, это говорит о том, что он мужественный человек, он был настоящий герой до самого последнего момента своей жизни. Такие, как Марик, они будут создавать нам будущее. Они нам дают будущее. Такие герои, как он. Такие, как Марик, мы должны помнить и чтить, как святых. Потому что будущее наше из-за них. Из-за этих людей, из-за этих героев, которые презирают смерть, идут, несмотря ни на что. قوبانسان کنن ما آبون زیان جنت خزار ما سفارس بالاون نسانن که ارباط دست نوج ما سرماگون دا پیراتی چیفه مرد واسه خستون تا بینون تدر و دون راز در وفزرستو یا خمو از زاو زیان اما سخی خوزن دو یک بینون تن چیزون نفسن خسته ساروی ماریک توخ بدر فمارد ارده گازمه افواخس رازمه فلزو از زاو توخ تکیود و مگسکه نود یا مردم بارن را خستن فادات نرونگ نا کشترتا نراک فدالتم سقارو زیناد دی و سقاباتر زیناد هایوات سگن نکشترتا بیرا شاگن شاگا هارما نراک فدالت کال برزون ترخشم مهاوردم ساونس هاخم وجاو شوزگجانه لگش افزاق داره نفکر داست جاگوید همه افتجاقن هابون هم هاسه گتسل قبوله سلاپوتا وارتام جاختو جاگه دامه دسانتنیک تورشکتا ارباخ اشتوی لاستوفما وردگای تا نخی لپوتا ما شنخصاوا خم مندرات تد بشا کنال قوا خم تریوجنی خبرتی پاروز راودیشن آخام خصاوشن جاگت فمارد و خستون باورد تو یرای گرن قوروکن سدل دوون فراستازه بازدادن دوه قبولم پریزیدنت بارامند مگسکه دمیت ماریکن لوردرسد فده بستقاق قنج مایدان
Хусарира хирхафхум садран qatayvgotgori bo xastkuttoy daskoyer sittunta. Festival de mineverte herkhottoy art bokharen hembelunay kay khaskanzistuf sattun khasma roygran bestay serel kayvudzen saarkhayt. Nugar sittuntam fendak fadzachstun khasime bazar ta bestay sayrak khister komandaganag gagluy talan. Skin valovat khusaristone garjan tuchten nogar situntan kachen afsatunt ard bokharde ceremoni. Mazal khadrais Respublika garjan tuchte wal der sera komandaganag gagluy talan. Ama qaqana de minister Юрий Яровицкий. Вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином. Я клянусь героически защищать свою родину до последнего дыхания, до дамы своему народу. Я клянусь добросовестно отвечать военное дело и бережно относиться к народному добру. Всеми силами способствовать сохранению нашего национального достояния. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара и всеобщее презрение народа. Ard bokhar nefeste patsagada sarglava garfara kutta afsattuntan. Сегодня вы приняли присягу, вступили в большую армейскую семью. Это большое событие в жизни каждого из вас. Я хочу искренне вас поздравить, но вместе с поздравлениями надо понимать, что это еще и большая ответственность перед нашей Родиной, перед нашими жителями. Вы знаете, что за каждым из вас стоит семья, за каждым из вас стоит Родина. В новейшей истории Республики Южная Осетия осетинские воины не раз проявляли героизм, не раз показали пример, как надо любить Родину, как надо ее защищать. Respublika история Иран афсаттунта бире хат тарaf дстой qabatr ziyad af dstoy kodorzen qawara guran basta amekat khaqanan qawa way wavzung faltar tendensak bonisan kutta gagluy talan. منهم بريسيغوك بوفرستات ودوا أولشيدا يكرون زختا والله خسوات خدباري رسول ما شمينا رو يقولن بس خدبار وشمي والله خسوات بيت خين قوم واد داش كود تيافتا ميدا جدا وراز ما بيره فلتر راف دستوي قایتار جیناده می آبون در بیسن چیرستون تا بونتار تا خشت بدر و فست لونش و خیستر سنرتا بیره تا وشاق کنای نرای برم بست گوب کتوی می باقب کت او در تونو من زغن موخی و کاخ شفت و شاردتن دا کمراس کنات نسا کمگسکارازاتوی و نیست Bire Irun qabul tarattoy sart samay abun saram sabrar ve ben niko firoh kanzestem sakatchen nemte zaxta gagluyte alan. خستر و نو فلا و کورک دردن و مکوک در و فدلتنم در نرای برم بستن نگیم نترسا و سرم مکر خسود شمه فخودینا بیره تراتوی سشاد شمه آبون لوام نولمنه و نیار جتیمه مشین کنم بودونن سروختو من فیروخ کنن نی فلقو ما يوم نافتا بکنم مسا شورشت خیرات تو یوی جگل مفاو ماکو بقوت ازنوگن خما سلاون فلقو من بارات آل خودتا قوم ورشتا نکم بس فلشتا شوی نالچی درونه فلایی رستون آبون خدبار رسپوبلیکا همون اما آل خودتا رستون آدم شتا و دست سعودراتون شمای نرای برم بسته مفیسف شمای آدم دختر شروی شمای نرسوخته رسا دختر در فیلاو Prezident Marar fakulta kaçın mozalmat şerbatı döteni yarcı tenemesen buzrin xaste zaxta sagirun fırtakays xumul kuttoy vayta xay. یو خاطر مامنار فکنن یو خاطر مشتر بودنگ زدن نیار جتن خیوتن چی دارید در باشدی شمای آش وزدان مشتر خس شبون البر هف شبون و فارس موی موشین کنوی سمخن تو اشارم بون تبیره ولا خیسوتی رستون ولا خیسوت نودن و شارم بون تبیره ورا Kaçın mozalaxi sen xusar yesonu patsaxadun gimnazaltama kaçın ranqıtıday. Ивготкори хатсегун пресс-конференцияда стеджи феллуя дема бестекте социалунай қаққанына министр Гаглуй Талан кодфеқусын кутта умагеска подсахатса таудикабрма январ пенситафуй надал белуным хотты мидаг сравцканымма. Atsaz dekabr mekarom koste ama sotsialun qaqarna administradasını sankota patsa xadon slujbay qabazı duades baskerste sarmagonda respublikasi ministrat tamavagdatta kusubadon barak kontsevens imbalun baradon normata khast kanını txay. Были плановые, неплановые проверки, работа по ним продолжалась, были выявлены ряд нарушений, это и нарушения при оформлении на работу,
по ведению трудовых книжек. Были случаи, когда не выплачивалась своевременно заработная плата. По всем заявлениям, которые были от граждан, наши сотрудники реагировали, инспектора выходили на место, смотрели, в чем причина, какие проблемы есть. И по мере возможности устраняли, заставляли организацию устранять имеющиеся нарушения. Ministra de Serglawaji خستم گست که آتا از اکتوالون در فارست تاییوت پنسیون ایفتون گادو آور پنسی تما باسوبی تفست دست گخت ستیمه فیدن آخم آور تمار وازن تخه آتا فادج ام بلون کست سوه نردر. Для того, чтобы проблем в будущем не было со своевременностью выплаты пенсий и пособий, нам нужно своевременно, как можно оперативнее реформировать нашу пенсионную систему. К сожалению, так сложилась ситуация, что у нас количество трудоспособного населения по сравнению с пенсионерами, оно сокращается. У нас в трудоспособный возраст в год вступает, если верить данным Управления государственной статистики, в среднем на 500 человек меньше, чем выбывает. То есть на 500 человек меньше. گاگلوی تالیگ نفس باور تا زگده گابر پنسیون فیتون تسته یانوار پنسی تفل در خاط آفت کرون کدوم با فیدنس و دون و زسترس دگل کسته اما سالون قاقرناد مینیسترادن و پرابلیمت و من ما کسته تکست راه کن فیتون تنه با فیدنس رستگل فتزگم نایابر مساد سالون فوندراس ایمی یا خسود 2 مليون сомовунг. Я думаю, к концу года эта задолженность будет полностью погашена. Кроме того, социальный фонд для того, чтобы такая задолженность не образовывалась, активно работает с предпринимателями, с страхователями. И в случае, когда видят, что организация имеет соответствующие финансы, но просто злоупотребляет и не выплачивает соответствующие взносы, они накладывают инкасса на счет организации, и деньги со счета автоматически списываются. یه پریس-کانفرنسی رسته خستاری رستون کسته مساد سالون رسته مینیستر گاگلوی تالیگ بانه سانکوتو یا مینیستراد نرلو گیکی کوس آل خزون فاد گوته والده خستارت زدخت سوه امبستک ساد سالون قاقرنات ما همیت سازدار فالویا دون بارته خست کنم و رئیسی پرزیدنت وازیمیر پوتین دوامین دون فنزه مازه سنتیابر ایرایده گه خستاری رستون ایرون مورستا گفزاجا خورگنجتن ارول میدر ولم خاص اسفیدار کوتا فونز مینسومم گاگلوی تالیگ کت ساخت آفتمه سیسن رایده جس دکابر میفستمم. Соответственно, вместе с заработной платой уже, я думаю, в ближайшие будущей недели все мы получаем обычно в начале месяца заработную плату. Постановление правительства принято недели 3 назад. Оно действует, и, соответственно, соответствующие выплаты с перерасчетом с сентября месяца они получат. Karun betten gagloy talik bana sanko tabire kust ke bazat al khozum projektil ama vedamstve arkhayde belvert khatzektas kendisi de gabere karun. Ofezzeġe ħarżun zink siverstete kajsora xistawejt xajwal radun wavart ministra darsiti sademme semajna mengaj xinsuj artimar xajdem belun domenta. Asaxx jaqqottag mevelengaj xast bire bersej u xatkaj virqaw festiv ġete sejraga xusak. زن خوسن گنج تا ماشخارای قوت سرج تا مقعد خزاراد کوشچه تا آتس دست خوز کرده کم سودزه و بنات ما بیلده اما خزار خوسن گرستیمم و من ما آتس بنتم پروفیل و تکنیکن خیزن فادات نای گوری افل در والوت کن و برت مینیسترات توخ کنه زنگ سیورست تیمم و برولدای کارز در و زاورایون وم زنگ باخد سه کاند قدم نه فلا ما زنگ خوسن گنن تکنیک کدم نه با خیزن آخن بنتم در و مگس که کسته تولدای واسنگ جن در کننز رختم ایول در نیکودم شمنش ماشیناتا نه فیزیچسکی جن نه فندکتا ما اویت خیلی فهم باید شما آدم لگده خیش سام بایدانش لگده خیلی خستن چال شده سیمم صف در کوسم ما بون در کوسم نه لوگی کوسم وجه ایکوری میدگ لایسوم ما ایو تسرای ایون بایدانش گتل بولافنش ما تفاستم اساس دخم بایدانش من من زادست وان پاکتیچسکی ایول در فون چاست در لینی گوره چاست تمن ایول در است زادست وانی لیس خوزای در نمر باشه دست ایو استاد ماگه خست کنن شدون در والبته کن آورت مینیستراد خسای کوسگه فلدر موبیلیزاسی گندرسه دست آرد خستن کنم من و دست گدارگم برزوند قوت زامتارید ناجری پا مسرید داتم کوش تخصه و بون ایرادگاهی ونس کردید سمه زنگ دارت در ما پاراخات کنا و دایدر تاد سرند خزردم والبته کن آورت مینیستراد زنگ خستن گنه خواهد سرغلا و کسانا قوت فیلیکس کد بانسام کد دافتم مینیستراد کوشتن سفلدر اروسترسه دست ارزون زنگ سیورستت نخمت توخمه یا خوساگو آده ماجوالنگا یا خواست ارزمه خوزبون غته در آقاس کنن
Սենջը պարախատեն։ Պոժորտարոյդը տոյի կրի ռոզմա, սոխուսոգու ոդա, կորմբուն տասդը, ուլաֆը մարոշյան բոյդոնջ, մա Meri bezopasnosti na sobludot kanenç. Na Savastan ułożen czort ma hamagaska husu bastak avdonna kodevna moftamajı i duvar Korea faldarma basta bohusi. Ma sujin boydonç ma hayu sokhusok. Fçok daru odemog. Սնկսիվերսմա անկապստոծավ ռայոնը մորգո էրծոմա կոզը կավթամ դարզն խոսնգանջ տասիդենց ադեմ մծամայ կարդագ մոսուձոյ վմանը մավի գանանիզ ամարասա ստր զնկսիվերստըթամ ֆուտբոլը զրխասա ծարան խածարտանդար ավտամա զնկսիվերստը տազյան խասնց արձանդար Zindgond խուսր իրստոյնակ սպորտսմեն ջիոտ Արսենի թարադուն խատվես կողտիս մասիս չեմպիոն իսլամագմ կոդե կաստըտը Սաուդա Գարավիը Ակսանա դամուն սպորտ արենայլ իրոն բուգալու Ազերբայջանը մինևար Գուբուստագոնդե ռեպորտաժ Zindgond սպորտսմենը Ռադուն տրիումֆը թխայ Սաուդա Գարավի գորատերիադը խսազամ ֆսլմոն խալարադոն ֆեմբալդը յախի ակկա գայրավդստան եմզախոն բոգալ ջիոտ Արսենի Սպարտիվոն մազալ արմբրտ կոտալ խոզոն սպարտսմենտը ֆանզայ ավդ բաստայա Ազերբայջանը նոմ ախսան ադամոն արենա ալբարզոնցիստա ջիոտ Արսենի Հույսыз ғարին մայդան ռամբլտա աստայ ախսաս կիլոգրամը վազա կատեգորիա Բալախիզ մացավգայա Արսենի ravդստա դիսսա ջթողտա Ֆտսակ թող ռամբլտա դունյեի չեմպիոնատը դուախատ դվալախիսսավ իրայնակ սպարտսմենը фонд Артахахдай. Первая схватка у меня была очень сложная. Это была с лидером этих соревнований и с одним из лидеров мировой борьбы в моем весе. Это был иранец, он двукратный чемпион мира. Сейчас на прошедшем чемпионате мира он со мной взял бронзовую медаль. И с Божьей помощью мне удалось победить его в первой схватке. Для многих это вызвало большое удивление. Դկակտոխը ջիոտ Արսենի իվանդասնոլ խղդայ ֆավալախիս Ալժիրակ բոգալել, ուйфаста ֆոնզի ու խղդայ ֆավալախիս Տաջիկստանը սպարտսմենել, իրոն բոգալ ֆինալը ֆեմբալդ բախրեակ սպարտսմեն խիդիր Սայպուդինավիմա, թողախաստա ախսած մինուտը, ամաֆացիս Արսենի վալախիզայ ֆոնզ ու խղդայ. Финал был тоже с крепким парнем. Он тоже становился недавно на чемпионате мира бронзовую медаль завоевал. Он был в 79 килограммов. Очень хороший борец, тоже очень крепкий. Он из Дагестана, но выступает за Бахрейн. Был очень такой крепкий соперник. Пришлось мне потрудиться, выложиться. Յանխմալավ ջտլ ընտշնայ ֆավալախիզը ֆաստանևշչնայ ռամբլտա սզղարին մայդան համայա կոլեկցիմա բավտտա նոջը իու խարզիվակ Արսենի բանը սանքոտա ասու վալախիզմա ըստրխայ բավարտքայ բախաստոյ я тренерон эскунд. Большой процент моего успеха это благодаря им. Тренер он как отец, он ведет тебя по правильной дороге, указывает тебе правильные шаги. Огромную хочу благодарность выразить Хейтову Газюмову, своему тренеру сборной команды, старшему главному тренеру сборной команды Азербайджан, Таймуразу Кокоеву, Цезарю Рафаэловичу и Тамерлану Кочеву. Абон спортсмен իս ярай գորամբաստայի եստր անտեստնսանքանը յաբինոնտա ամախալարտիմա ծբրու լավտվաստ Արսենի ֆանդքանը տրենիրովկա զնոքանն ռազայամ անկալմակасы Ազերբայջանը չեմպիոնատ ոյթավախ սավզան դովնամ յանվարը Ինֆորմացիոն ռողտով ելգաստ կերում բոխացը խարզիզեր